Ulbo-ulbo ang kayo, kulang siya sa pagtubo, kay wa pa mibalik nga gikan dito. Sumba ko siya'g makaadto, magtawag siya'g bumbiro. Sa daghan nga nangamatay, may sagol yun nga bumbiro. At unang mga abogado, engineer, pulis ug sundalo. Sa tunga sa impirno, may sirbinte kuno pitoy ulo. Magtawag siya'g sundalo, iya kining ibarapido. Nabungog siya sa buto-buto, kay ila kining gitorpido. Nagkabuang siya og dagan, nasaag siya sa purgatorio. Lahi kuno sa purgatorio, kay murag syudad haya kaayo. Kay ang mga nagpuyo dito, ulos di ay mga santil mo. Dinhi sa kalibutan, sa buhi pa kitang tao. Daghang tinuan, may iglesia, may katoliko. Ang uban nga tinuan, ilang hadlukon ang tawo. Pag edad o duha ka libo, ipanghulog ka sa kayo. Mga tapos kitang tao, kundi man lagi maimpirno. Kung mapunta sa impirno, isugba o iparigyo.